मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। इसी में आपको एक लाहौरी का किस्सा सुनाऊं मैं। क्या हुआ वो मुझे खुद उन्होंने बताया। कहते हैं मेरी किसी अरबी से हो गया फड्डा। टैक्सी ड्राइवर थे वो, अब अरबी तो बड़े मजबूत होते हैं। कह रहे हैं हुआ ये है कि अब जब फड्डा हुआ ना तो सऊदी अरबी ने मुझे हल्का सा धक्का दिया, मैंने बहुत जोर से जाके मैं गिरा, यानी उसने हल्का सा लगाया ना। कह रहे मैंने ऐसा अपने ऊपर उस धक्के को मुसल्लत किया जैसे इसने मुझे रख के चमाट मारा, इतना जोर से। कहते मैं कला खुद ब खुद ही फुटपाथ पे रगड़ रहा हूं ताकि खराशे आए, खून निकले। अबे मैंने कहा यार मैं गिरा हूं और मैं ऐसे जाके ना, वो अरबी भी देख रहे यार ये तो मैंने यूं किया है, मैंने इसको हो क्या गया। कह रहे यूं गिरा हूं और यूं करके ना खराशें आ रही हैं, घुटने पे चोट आ रही है, ये आ रही है, कमीज फट रही है, शलवार फट रही है, पता नहीं क्या क्या जो उससे बस में था उसने कर लिया। यही हुआ, अरबी अंदर हो गया जेल में। कह रही है माफिया मांग मांग के उसने जान छुड़ाई है मुझसे, भाई माफ कर दे यार, आइंदा किसी लाहौरी से। जुर्माना भी दिया उसने, अरबी ने, जेल में भी गया। वो सऊदी जो है ना, कह रहा माफिया मांग मांग के मेरे तरस आए, चल जा। क्या याद तो एक और किस्सा है यार, अब क्या करें यार। हमारे एक जानने वाले थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उनकी वो बाइक पे कहीं जाते हुए ना किसी को टक्कर मार दी, इतनी जोर से मारी वो बंदा नीचे गिरा है, उसका सर फटा, बेहोश हो गया। इनको लगा बेटा मैं आ गया चौड़े में। ये कहते हैं मैं गिरा हूं। अच्छा हुआ ये कि उनको ना लोग 4 आदमी उठा के ला रहे थे, जानने वाले थे, नाम नहीं बताऊंगा, बड़े नेक आदमी थे, बस बेचारों से ऐसी हरकत हो गई। तो 4 आदमी ना हमारे एक जानने वाले साहब थे, उनको उठा के ला रहे हैं उनके घर पे। मैंने देखा, मैंने कहा क्या हो गया। कह रहे हाँ हूँ मर रहा हूँ। अब 4 आदमी ला रहे हैं यार, ये तो मर रहे हैं भाई, सांसें उखड़ रही हैं इनकी, ऐसे बने हुए ना। मैंने कहा हॉस्पिटल लेके, कह रहे नहीं हॉस्पिटल नहीं, घर लेके जाओ। मैंने कहा भाई ये कह रहे इनका खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, ये मर रहे हैं। जो लोग लेकर आए ना उनको उठा के, यही यूपी मोड़ से, यूपी मोड़ पे एक्सीडेंट हुआ, ये बाइक पे थे और चीख रहे, हाँ हू लगाया हुआ इन्होंने। 4-6 आदमी उठा के ला रहे हैं इनको। तो कह रहे हैं ये तो हमने तो बहुत कोशिश की, अस्पताल जा ही नहीं रहे। मैंने कहा नहीं इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। मुझे तरस आ रहा है यार, मरमरा ना जाए, पता नहीं अंदरूनी चोट है, बाहर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था मुझे ना। मैंने को अंदर कुछ फेफड़ा वेफड़ा हिल गया लग रहा है। मैं कह रहा हूं भाई इनको लेके जाओ। कह रहा नहीं नहीं घर लेके जाओ, मर रहा हूं। हाँ घर ले गए उनको। मैंने मुझे बड़ा थोड़ी देर में जब मामला ठंडा, वो चलते हुए आ रहे हैं ना, बड़े एंजॉय। मैंने कहा बच के। कह रहे भाई मसला ये हुआ है, गलती मेरी थी। सही है, बंदा गिरा है, बेहोश हो गया। मैंने कहा बेटा गया, अब पब्लिक ने क्या करना है, मेरी हड्डियां तोड़नी है। तो मैं उससे ज्यादा मजलूम बन गया, ऐसे चीख रहा हूं। पब्लिक आई थी इनको मारने के लिए। कह रहे यार इतने बंदे पकड़ के कूटेंगे, मैं तो कह रहे, मैंने कहा ऐसा बन जाओ जैसे मैं तो वैसे ही मर रहा हूं। यार क्या एक्टिंग की है उस बंदे ने। बच गए, बच गए। पब्लिक उठ, ना सिर्फ ये कि मारा नहीं, बाकायदा पब्लिक इज्जत के साथ उठा के घर लेकर आइए, ये आपकी अमानत है, इसको रखें आप। मैं बोल रहा हूं हॉस्पिटल, कह रहे हैं नहीं अस्पताल नहीं। उनको पता था बेटा अस्पताल में डॉक्टरों ने कूटना है पकड़ के। तो कहां से कहां किससे चलेगा यार। मैं जर्मनी में था, मैंने 2 अंग्रेजों का फड्डा देखा। 2 अंग्रेजों का फड्डा देखा, दोनों लंबे चौड़े मोटे ताजे लड़ रहे हैं, ये ऐसी यूं है, फलाना है, ढिमकाना है, और लड़ रहे हैं। मुझे आवाज आ रही, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। और दोनों के हाथ में डंडे, घुमा रहे हैं, लेकिन जानकर कोशिश कर रहे लग ना जाए इसके। जैसे एक गोरे ने डंडा घुमाया सर के ऊपर से शूं करके, दूसरे लात घुमाई करीब से, जैसे फिल्मों में नहीं होता, ये लगे ही नहीं। मैंने कहा यार इतना लड़ रहे हैं और डंडे भी हैं दोनों के हाथ में, टच नहीं होने दे रहे। तो उन्होंने बताया यार लॉ इतना सख्त है ना, किसी का भी डंडा या लात दूसरे को टच हो गई ना तो चौड़े में आ गया वो। पुलिस आके ये नहीं देखेगी किसकी गलती थी, कौन सही है कौन गलत। पुलिस कहेगी तुम्हारा डंडा इसके लगा है, ठीक है ना। उसको पता है चौड़े में मैं आऊंगा, मैं फंसूंगा। तो वो लॉ इतना सख्त है, अब वो मुंह के फायर मार रहे हैं ना, मैं तेरे ये कर दूंगा इंग्लिश में, ओ सॉरी जर्मन में, इंग्लिश में नहीं, जर्मन जबान में मैं ये कर दूंगा, लेकिन हाथ नहीं लगा रहे। उनको पता है यार सारा केस हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। तो
کہاں سے کہاں کس سے چلے گا یار, ابھی ہمارا سفر ہے نا. اب دیکھو کس سے پھر سنا یاد آتے ہیں نا. یہ نا کچھ لوگ اپنے اوپر گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں, دوسری شادی کر کے اب پہلی بیوی کے سامنے ایسا بنے گا جیسے جادو ہوا ہے مجھ پہ, جن نے کرائی ہے میری دوسری شادی. گھننے بن جاتا ہے, وہ ترس کھا رہی ہوتی, ہائے بیچارے کو کیا ہو گیا. میں نے جب اللہ معاف فرمائے دوسری کی تھی نا, میں زیادہ رو رہا تھا, جیسے مجھے بہت غم ہو رہا ہے. طریقے ہوتے ہیں بھائی. تو ایسے ہاں وہ نا بہت ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ مسلط کر رہے ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. ایک نوجوان آیا اپنے ابا کو لے کے, اس نے کہا میرے ابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں, ابا نہیں مان رہے, آپ ان کو سمجھائیں. رشتہ اچھا تھا, میں نے کہا یار چلو میں سفارش کر دوں, کام ہو جائے تو اچھی بات ہے یار میری سفارش پہ. میں نے کہا ابا کو لے آؤ. تو اتوار کو میں نے ٹائم دیا, وہ آگے, ابا نہیں آ رہے, ابا کھڑے ہوئے گیٹ پہ. میں نے کہا ابا کو لا بھائی, میرے اور بھی دنیا میں کام ہے. کہہ رہے ہیں ابا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہاتھ پاؤں ان کے مڑ رہے ہیں اور سکتے میں چلے گئے ہیں نا گیٹ پہ. آ تو گئے ابا ہمت کر کے, اس نے بہت, جب اس کو لگا نا ابا کو کہ یہ مفتی صاحب اس بیٹے کو فیور دیں گے, ابا ہاتھ پاؤں کیا ہو رہے ہیں, مڑ رہے ہیں یوں, عجیب سے ہو گئے. میں ڈر گیا, میں نے کہا میرے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. تو میں نے کہا ہاسپٹل لے کے جاؤ. کہہ رہے ہاسپٹل بھی نہیں جا رہے. تو میں نے کہا لے آ کسی طریقے سے یہاں پہ بھائی. تو ابا کو روبوٹ کی طرح نا دھکا دے کے, جیسے کوئی پتلا نہیں ہوتا, ابا آ رہے ہیں ایسے نا یوں. اب کسی کی غیبت نہیں ہے, پرانا قصہ ہو گیا, کیا پتا چلے گا کسی کو. لا کے ادھر بینچ پہ بٹھا دیا, ابا آ کے نا یوں بیٹھ گئے ایسے سیدھے. میں کیا السلام علیکم, سامنے دیکھ رہے ہیں, خیریت سے ہیں. میں نے کہا بیٹا یہ تو کوئی سیریس کیس ہے, اس کو ہاسپٹل لے کے جانا. بھائی تو ہاسپٹل لے کے جاؤ, یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کچھ شوق میں چلے گئے ہیں, کیا ہو گیا ابا کو. ابا ہلا رہا ہے, ہل ہی نہیں رہے. اچھا میں نے تھوڑا سا اندازہ لگا لیا, ابا کو تھوڑی سی ہنسی آئی ہے نا بیچ میں. میں نے اندازہ لگا لیا, میں نے کہا یہ ناٹک چل رہا ہے. اب آپ کو پتا ہے جب ابا کو ہنسی آئے گی تو مجھے ڈبل آئے گی کہ نہیں آئے گی. میں احترام میں ہنسی بھی روک رہا ہوں. میں اس کو سائڈ پہ لے گیا, میں نے کہا بھائی یہ ناٹک چل رہا ہے. ابا نے اپنے اوپر ایک ایسا وہ مسلط کر لیا ہے کہ میں شوق میں جا رہا ہوں. میں نے کہا بھائی ان کو لے جا, یہ نہیں سمجھیں گے, یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. رشتہ ٹھیک ہے, ابا بلا وجہ مخالفت کر رہے ہیں, کر کے بتا دے ابا ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر سچی مچی کا ہوگا جو بھی ہوگا. ابھی ناٹک چل رہا ہے, ابھی کیا چل رہا ہے فل, کیونکہ اتنی دیر تک کوئی آدمی اس کنڈیشن میں ہو تو گر چکا ہوتا اب تک. وہ اتنی دیر تک تھوڑی اس کنڈیشن میں. میں نے کہا بھائی لے جائے. تو وہ بھی کہہ رہا ہے مفتی صاحب یہ ابا نے صحیح ناٹک کیا ہے یار, بات ہی نہیں کی نا, بیٹھے رہے ہیں.